निज लोक सबुठु अधिक दुख दिए। यहीटा ही सत निज लोक ही शिखाती जे निजर केही नुहे। तुमे भल होइकी भी देख तुमको आउ अधिक खराब करिबे। किछि जिनिस निज अहंकार पाई नुहे निज आत्मसम्मान पाई छाड़ी दियो। आपण संपर्क रखिबा अधिक जोड़ी कौन करिबे। सामना वालार इच्छा ही नथिबो रहिबा पाई तू। जदि केही आपणक बिना भी खुशी रहुछि तांकु रहिबाकु दियो। जे जीवाकु चाहंती तांकु जीवा पाई दियो। आज रहिले भी काली को तो जीव ना, तो आज ता इच्छा पूर्ण कर। सब बेले चुप थिबा लोक ही सत कहिबो। मिछ लोक तो खालीटारे भी बक बक करिबो। भाग्यरु किछि मिलु नाही तू परिश्रम करंतु। काहे किना समय को बदलाई दियंतु नहेले नीचे बदली जानतु। एमिति न करिवे जदि समय आपणको बदलाइब तो बहुत कष्ट हेबो। आउ न चाहिकी भी सहिबाकु हेबो। जहार समय खराब चलीछि तांकु साहाय्य करंतु। आउ जहार स्वभाव ही खराब तांकठु दूरई जानतु। मनीष बंचिबा ही डेरी शिखती से जीवन छोट लगे। बुझी सारा पर देखती जे आउ समय ही न थाए। संपर्क एमिति रखंतु जड़े कहले जड़े चुप हो शुणा कथा आउ आगकू बढ़िया कथा। देख सफलता पाइबा बड़ कथा नुहे, सहीटा संभाली कि रखिबा सबुठु बड़ कथा। जड़े मनीषर गोटे गुण को देखी भल भावंतु नहीं। तांको सबु गुण को जानिला परे फेरिबार समय न थाए। जड़े मनीष बेले बेले एहिति पाई भी मिछ कही थाए। कहीं से मिछरे जड़े भल लोकर भल होई थाए। आउ भल लोकर भल पाई मिछ कहिबा सेईटा कदापि मिछ नुहे। मिछ एइथि पाई भी कहिबाकू पड़े जे मिछ लोकर मिछ को जानिबा पाई। आउ एमिति खेल बुद्धिमान लोक ही खेली थाए। पाइबार खुशी रखंतु नाही, हराइबार दुख करंतु नाही। जहाँ भी होइछि हेउछि बा आगकू हेबो, सबु ठीक ही हेबो। एही कथा से माने कहि पारंती जहाँ हृदय रे भगवान वास करंती। आपण बहुत लोकन को साहाय्य करंती किंतु आपण को केही भी साहाय्य करिवे नाही। हाँ, दिने ना दिने भगवान आपण को निश्चय साहाय्य करिवे। भगवान भल लोकर परीक्षा करंती। जेउठी सम्मान नाही सेठी को जानतु नाही। सत कहिला परे भी जे न शुणे तांकु बुझांतु नाही। आपण को जेउ व्यवहार भल लागे नाही आपण अन्य को भी से व्यवहार करंतु नाही। आपण को फील्ड रे भी सक्सेस हवा दरकार, नहेले आपण को केही भी इज्जत देवे नाही। किछि भी पाइबा आगरु किछि हराइबा को पड़े। किए सुखरे अछि, समस्ते सुख दुखरे ही अछंती। बहुत लोक एका रोहंती किंतु सेथिरु भी बहुत कम लोक एका रही निज शक्ति को जानी पारंती। एका रहिले दुख करंतु नाही। एईटा ही से समय जे तुमे किछि ना किछि करिबा कथा, तापरे सुख आपे आपे आसीबो। निज कष्ट काहाको भी कहंतु नाही। समस्ते शुणी की मजा नेबे आपणको। जे कष्ट लुचाए से बंचिबा शिखी जाए। जहार सहिबा हृदय बड़ तांकु कष्ट भी अधिक मिले। भूल होई गले भूल को मारि नियंतु आउ सुधारंतु। एमिति को मनीष नाही जे भूल करिनी अबा करिवनी। समय साथी समस्तंक परदा खोला हो जाए। परिस्थिति को परिवर्तन करंतु। शिक्षा खाली बहिरो मिली न थाए, सबु जगार सबुठी सबुठु मिली थाए। जदि आपणक भावना भल रहिबो तो सबु ठीक ही हेबो। वर्तमान समय को नष्ट करंतु नाही। बहुत किछि शिखी चल आउ गोटे काम करंतु। बंचिबा पाई काम करंतु आउ आत्मा पाई भक्ति करंतु। किए जाने केबे प्राण चली जाए। सहिबार शक्ति अधिक जहार से मनीष बहुत आगकू जीव। शेषर एहीटा कहिबे कि भूल करंतु किंतु गोटे भूल को बार बार बारंबार भूल करिबा तांकु मूर्ख कुआ जाए। जदि तुमे किछि विषय को नहीं दुखी अछ, केही तुमको आघात करिसंती, किंबा तुमे जीवन रे खुशी रे रही पारु नाह, किंबा आपण निज जीवन रे सफलता हासिल करबाकू चाहुछंती, श्रीमद् भगवत गीतार ज्ञान आपणको सर्वदा खुशी हेबाकू सिखाइबो। जीवन रे प्रत्येक युद्ध रे केमिति युद्ध करिबा आपणको सिखाइबो। जितेबेले तुमे अनुभव करिबो जे एही दुनियार लोके बहुत खराब अटे। केही आपणको साहाय्य करू नाहंती, समस्ते निष्ठुर अटंती, समस्ते केवल निजर स्वार्थ पाई बंचुछंती। तेणु श्रीमद् भागवत गीतार ज्ञान एपरी समय रे आपणको साहाय्य करे, आपणको बाट देखाई थाए। गोटे कथा निश्चित जे भागवत गीता को बुझी जाए सही व्यक्ति प्रत्येक समस्या को सहजरे दूर करि पारि थांती। आज आम श्रीमद् भागवत गीतार विषय रे आलोचना करिबा। जी भी यही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो, यही 15 गुरुत्वपूर्ण कथा को जानिबो, सही व्यक्ति निज समस्त असुविधा दुख एवं निज समस्या दूर करि पारिबो। जीवन रे से जहा चाहिबो से ताहा अति सहजरे हासिल करिबे। श्रीमद् भागवत गीतार प्रथम शिक्षा हेउछि जे जहा घटे भल पाई घटे। जहा घटुछि ताहा भल पाई घटुछि एवं जहा घटिबो ताहा मध्य भल हेबो। यही शिक्षा शुणिबारे जेते सहज, बुझिबारे मध्य सेते कष्टकर।
जितेबेले आम सहित किसी भूल घटे अन्याय हुए किसी दुख मध्य आसी जाए तो पूरा दुनियार लोक खराब लगती। यह सत्य जे जितेबेले आम जीवन में दुख आसी जाए आम निज भितर बहुत शक्तिशाली हो जाऊँ। दुख को सहिबा शक्ति आसी जाए आउ जे दुख सहे से ही दुनियार सबुठ बड़ शक्तिशाली। जहाँ को तुम्हें अति निजर भावुच से ही तुमको दुख दे जाए आउ से दुखरे आम शिक्षा पाई थाऊ। जो व्यक्ति आम मरुलु आम ता मनरे कौन सी जगह नहीं। जेपरी एक छोट पिला माँ कड़ा औषध पिलांती से कड़ा औषध से पिला पसंद आसे नहीं किंतु सही कड़ा औषध तांको रोग को भल करि थाए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति सेटा को सत्य भावे जेतिकी से बुझी पारि थांती जेतिकी देखा जाउछि जेतिकी कहा जाइछि किंतु से पर्यंत आपण सत्य जानी पारिबे नहीं। जे पर्यंत तुम जीवन में कौन सी दुख नहीं जे पर्यंत लोक मैंने तुम सहित रही तांको काम न हो जाए सेते बेल जाए से पर्यंत मतलब रखिथिबे आउ तांको काम होईगले आपणको भी भूली जिबे। तुमे निश्चय शुणिथिबो लोक माने कहंती एही मनीष केमिति एमिति हैला काहीकि मु यह विषय मध्य भावी नथिली जानी नथिली ता पई कोन न करिछि। मु कदापि भावी नथिली जे मु जहा विषय भल भाविथिली ए मनीष यह एही परि हेबो बोली। आपण जहाकु भी सेते बेल जाए जानी पारिबेनी जे पर्यंत से आपणको दुख न देइछि। सेथिपाई कहा जाए जदि तुमको किए आघात देइछि ताहा मध्य आपणक पई भल अटे। सेथिपाई तुमे जीवन में युद्ध करने शिखि जाओ जीवन में आगक बढ़िया पाई। एवं जे सब बेले सुखरे अच्छी से दुख को सही पारिब नाही किंतु जो व्यक्ति दुखरे दुखी न होई युद्ध करी आसिछंती एभली मनीष छोट मोट दुख को हसिकी सही जानती। एवं जड़े व्यक्ति जे आघात होई नाही से कदापि महान होई पारिब नाही बड़ सफलता हासिल करि पारिब नाही। सेथिपाई जितेबेले जीवन में असुविधा आसे जितेबेले खराब समय आसी जाए तेणु मन रख जे भगवान तुम पाई चिंता करुछंती। वर्तमान आपण जीवन में एक बड़ लक्ष्य हासिल करने को जाउछंती। श्रीमद् भागवत गीतार द्वितीय शिक्षा हेउछि एहा जे बारंबार काहाकु क्षमा करिबा तुम जीवन नष्ट करि देई पारे। पांडव एवं कौरव मध्य जो महाभारत युद्ध हैला एहारा कारण एइटा थिला जे दुर्योधन बारंबार पांडवों प्रति भूल करी चलीथिला एवं युधिष्ठिर तांकु प्रत्येक थर क्षमा करि देउथिले आउ फलाफल यह हैला कि महाभारत युद्ध हैला। दुर्योधन केते थर पांडवों को हत्या करने को चेष्टा करथिले किंतु तथापि युधिष्ठिर दुर्योधन को क्षमा करि देउथिले। जदि तुमे मध्य जीवन में समान भूल कर एवं तुमे कहार बड़ बड़ भूल को क्षमा करदेव तो से माने तुमको आघात देवाक पछाइबे नहीं। आपण भावुथिबे एथर क्षमा करदेवी बोली से बदले जीव परिवर्तन हेब बोली किंतु तुमर क्षमा करवा सेमानंकु अधिक खराब करि दिए। से तुम प्रति आहुरी अधिक भूल करने को चेष्टा करिपारे कारण जीवन में अनेक भूल एमिति भी होइथाए जहार क्षमा ही नहीं। जदि केही तुमको विश्वासघातक करे तेणु एथिपाई कौनसी क्षमा कर नाही। जदि केही आपणक जीवन उपर आक्रमण करे किंबा तुमर जीवन को बहुत बड़ आघात देछि तेणु एथिपाई मध्य क्षमा करंतु नाही। एवं जदि तुमे क्षमा कर मने रख जे तुमर क्षमा तुमको क्षति करिवो। श्रीमद् भागवत गीतार तृतीय उपदेश हेउछि एहा जे मिथ्या लोक एवं भूल लोक को तुमर उत्तमता प्रमाण करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। एही दुनिया रे भल लोक को जड़े मिथ्यावादी ठारू अधिक परीक्षा देवाक पड़िथाए अधिक दुख सहिबाक पड़िथाए कारण एही परि लोक माने बारंबार तुमर उत्तमतार प्रमाण मागिबे आउ मागंती। जदि तुमे भल तेबे तुमको यह सहिबाक पड़िबो। जितेबेले दुर्योधन एवं शकुनी छल करिकी पांडवों सहित जुआ खेलुथिले से समय युधिष्ठिर चुप रहिले आउ देखुथिले। सेमाने समस्ते छलना करी पांच भाई को जुआ खेल लगाइले। तांका पत्नी द्रौपदी को मध्य जुआ खेल लगाइले एवं दुर्योधन सभा द्रौपदी को अपमानित करथिले तांकु वस्त्रहीन करने को चेष्टा कला। तथापि पांडव माने चुप रही भावुथिले जे आमे धर्म अनुसरण करिबु। आमर एही सभा बड़ लोक माने बसिछंती आमको केवल धर्म अनुसरण करने को पड़िबो। जो माने छल कपट द्वारा बंचंती से मानक सामने भल सत्य सहित चलिबार कौनसी आवश्यकता नहीं। मिछ कहवा सेतेबेले मिछ हो जाए जे मिछ पाई कहार खराप हो जाए आउ मिछ कहवा सेतेबेले सत होइथाए जे कहा भल पाई मिछ कहवाकू पड़े। जो माने बार बार बारंबार भूल करती तांक सामने अस्त्र उठाइबा ही धर्म। एमिति पापी मानक सामने भल देखाई हवा सबुठारु बड़ पाप। गीतार चतुर्थ अध्यायन हेउछि एहा जे जड़े मंद व्यक्ति तुमे जेते भल करना कहीं से सब बेले आपको दुख ही देव। कह जाए जे जड़े खराब व्यक्ति निज प्रकृति छाड़ी पारिब नाही
जितेबेले तुमे जानिब जे आपणको जो व्यक्ति भी सबुबेले कष्ट देउछि सबुबेले भूल करुछि किंतु तुमे भाबुछ जे से जहाँ भी हेई थाउ ना कहीं मु भल रहिले सब भल बोली आपणको एही भूल आगकू बहुत कष्ट देव। जदि कहीं तुम प्रति भूल करती भल देखाई हवा आवश्यकता नहीं। भल एवं खराब को छाड़ी सेमानंकठारु दूर रुह से निज जीवन दूरे दिंतु। यह हेउछि श्रीमद् भागवत गीतार 5वां उपदेश। जदि तुम सबुबेले जीवन में सही चली जानी शुणी किछि भी न करिवे तेबे एही दुनियार लोके तुमको दिए नष्ट करदेवे। एही दुनिया जे अधिक सहे तांकु भल नुहे मूर्ख कहती। एक भयभीत बोली विवेचना करा जाए। जी निज पाई लढ़े नहीं डरिकी जीवन को जीए से केवे ना केवे पताल को चली जाए। आउ चुपचाप हो सहूब तो लोके तुमको ऊपर भल भाविबे आउ तुमर फायदा उठाइबे। एईटा कलिजुग जे जिते सहिब तांको आहुरी कष्ट देवाकू लोके चाहती। आपणक सामने थिया व्यक्ति आपणको असुविधारे पकाउछि एवं आपणक प्रति भूल करूछंती तेणु तुमे तांको विरोध करिवा जरूरी अटे। भगवत गीतार 6ठ उपदेश एईटा जे आपण भय करिवा बंद करंतु। दुख एवं सुख प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आसी थाए एथिरु कहीं पलाई पारिबे नाही। एही जगत परिवर्तनशील जेमिति ठीक सेमिति सुख भी रहिबनी कि दुख भी रहिबनी। एठारे सब किछि बदलुछि एवं बदलुथिबो। तो चिंता कौन पाई केते आसिले आउ केते गले। एठारे किछि भी परमानेंट होई पारिबो नाही। तेणु दुख आसु कि सुख आसु चिंता करंतु नाही। ना आपण सुख को बंद करि पारिबे ना आपण दुख को दूरई पारिबे। बस गीतार एही ज्ञान को सुनी आपण जीवन सत्य सुनी पारिबे जानी पारिबे कि यही सब ऊपर तुमर कौनसी नियंत्रण ही नाही। जे भी यही दुनिया को आसीछि से निश्चय जीव। सेथिपाई दुखित हेबा अपेक्षा खुशी रे जीवन को बंचिबा ही भल। सेथिपाई दुखरे भी हसिबा को चेष्टा कर सुख आपे आपे आसी जीव। श्रीमद् भागवत गीतार 7म उपदेश हेउछि जे जड़े भल मनीष भी खराब लोकों साथी रुहे तेबे से भी दिने ना दिने खराब हो जाए। महाभारत जी कि कर्ण किंतु से दुर्योधन सह बंधुता करिथिला। से दानवीर थिला धर्म को जानिथिला सत्य को बुझीथिला तथापि भी जड़े पापी मनीष सांगरे थिला बोली से भी सर्वनाश होईगला। सेथिपाई आपण जेते पारुछंती सेते खराब लोकों को निज जीवन दूरे दियो नहेले आपण भी कर्ण भली जेते भल होइथिले भी सर्वनाश होई जिबे। खराब लोकों सांगरे रहिले भी चलिबो किंतु तांकु साहाय्य करिले तांका पाप तुमको भी भोगिबाकू पड़िबो कर्ण भली। यह हेउछि श्रीमद् भागवत गीतार 8म शिक्षा जे प्रेम एवं भाव सेमानंक सहित जोड़िबा उचित। जो माने प्रेम एवं भावना को बुझी पारंती आउ मूल्य को जानी पारंती। जदि तुम एपरी जड़े व्यक्ति को भल पाओ जे तुमर प्रेम को बुझी पारे नाही तो ताठू बहुत दुख मिलिबो। तमे तांकु जेते चाहिबो से तुमठू दूरेई जीवो। एमिति लोकठू दूरेई रहिबा ही भल। खराब लोकों को संपर्क बनैबाठू अधिक भल कि आपण एकला रुहंतु। आपण एकला रही कि दुख मिलिबनी किंतु खराब रिश्ता बनाई कि बहुत दुख मिलिबो। एमिति भी आजिर जुगरे केही काहाकू सम्मान करंती नाही केही काहाकू भल पाआंती नाही। टिके भावे चिंती प्रेम दियंतु प्रेम करंतु काहेकिना बेले बेले ठीक भावे भूल को निजर करि नियंती आउ जीवन रे कष्ट भोगंती। यह हेउछि श्रीमद् भागवत गीतार 9वां शिक्षा। जो मनीष दुखरे दुखी हुए नाही सुखरे सुखी हुए नाही से दुनियार प्रत्येक समस्या को निर्भय पार करि थांती। अर्जुन को श्रीकृष्ण कहिले दुखरे दुख रहिबनी सुखरे गर्भ करिबनी निजर हेउ बा पर हेउ भूल को देखि लड़िबो। एमिति लोक सत्य और धर्म रे रही पारंती। जो माने टिके सुख और टिके दुखरे विचलित हो जाती एमिति लोक अशांति और दुखरे रुहंती। निजको एमिति भी न कर कि छोट दुख आसी तुम जीवन को छारखार करदेव। छोट खुशी रे जे बड़ आवाज करे एमिति लोक सबु बेले दुखी रुहंती। श्रीकृष्ण कहती निजर सीए जे धर्म रे थाए और निज लोक भी अधर्म को गले हे अर्जुन सेमिति लोकों को नाश करवा ही धर्म अटे। यह हेउछि श्रीमद् भागवत गीतार 10म उपदेश। जो व्यक्ति ज्ञान एवं कर्म को निज बुद्धि सहित निजर कर्तव्य पालन करती नहीं तांका जीवन में दुख और असफलता ही आसी थाए। अर्जुन श्रीकृष्ण को कहले युद्ध रे एतिके लोकों को मारिबा ठू तो भल जे मु जने सन्यासी होई जीवी भिक्षा मागिकी खाइबी। तो श्रीकृष्ण कहले यह तुमर धर्म नुहे यह तुमर कर्तव्य नुहे तुम जने क्षत्रिय तुमर कर्तव्य हेउछि धर्मर सुरक्षा पई युद्ध करबाकू हेबो। एवं आजिर लोक माने पृथ्वी रे एते पाप विस्तार करिसंती तेणु तुमर कर्तव्य हेउछि सेमानंक सहित युद्ध करी सेही पाप को खत्म करि दियो। जो काम आपण करबा कथा नुहे तथापि भी से काम करूछंती तो पक्का हारी जीवी।
ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇନାହୁଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନ, ତୁମର କର୍ମକୁ ଚିହ୍ନ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଜୀବନରେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଥ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 11ବା ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍କାର ବି କରିଦିଏ ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମୋତେ ପ୍ରେମ ବିନା ଏବଂ ଭାବନା ବିନା କିଛି ବି ଦେଇଯାଏ, ସେଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତେବେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ତେବେ ଏକ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉପରେ ଦେଖାଇ ହେବା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେହି ମୋତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 12ବା ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ତା ଜୀବନରେ କିଏ ବି ଦୁଃଖ ଆସେ ତ ମୁଁ କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆସି ତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେ କାହାକୁ ବି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ରାଜାଙ୍କ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହକୁ ଏପରି କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହସ୍ତିନାପୁର ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶରଣ କରିଛି। ତଥାପି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ତ ଆଜି ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ରହିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, କାରଣ ଥରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାଜମହଲରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛ। ଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ଦିନସାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋତେ ପୁରା ଦିନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଜୁନ ରହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ତଥାପି ବି ଆରାମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି? ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ହେ କେଶବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ହଜାର ଭୀଷ୍ମ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଲା। ସେଦିନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଜିତିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 13ବା ଶିକ୍ଷା। ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରରେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ ନା, ଭଲ ନ କରି ଖରାପ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁର ଶାସନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିନଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ଭଲ ଚାହିଁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବି ହେଉ, ପରିବାର ବି ରାଜ୍ୟ ବି ପ୍ରେମରେ ଚାଲିଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କ୍ରୋଧରୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଗୋ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆସେ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ରହେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 14ବା ଉପଦେଶ। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଯଦି ଆମ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପକାଉନା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଭୁ 1000 ଉପାୟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 15ବା ଉପଦେଶ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଯିଏ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଖୁସିରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ।
ତୁମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। କେଉଁ ରୂପରେ ବି କେଉଁ ସମୟରେ ବି ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଅଧିକ ପାପ କରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଭାବିବେନି କି ସେ ମଜାରେ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ସୁଖରେ ବୋଲି। ବାସ୍ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଚଲାଇଲେ ବି ନିଜ କର୍ମରୁ କେବେ ଭାଗି ପାରିବନି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ସାଥିରେ କିଏ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତମ ସମୟ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ସମୟ ସାଥିରେ ନିଜ ଲୋକେ ବି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ବି ନିଜର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏମିତି ପଇସା କମାନ୍ତୁ ଯେ କାହାର କ୍ଷତି ହେଉନଥିବ। କ୍ଷତି ଯଦି ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମ କାମ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ମରିକି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବେ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। କର୍ମର କଥା ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖନି। କର୍ମ ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ କର୍ମଫଳ ବି ମିଳିଯାଏ। ବାସ୍ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଲୋକେ ନିଜ ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରବଚନ କହନ୍ତି, ବାର ବାର ଭୁଲ କରିଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖନି। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ଖରାପକୁ ରଖନି। ମହାଭାରତ କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜ ଲୋକ ଏତିକି ପାପ କଲା ଯେ ବାଁଶୁରୀ ବଜାଇବା କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯିବ ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ତତେ ଏହିଟା କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମାତା ପିତା ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ନିଜର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମାତା ପିତାଠୁ ବି ଅଧିକ ନିଜର। କାହିଁକି ନା କର୍ମରୁ ମିଳିଥାଏ ମାତା ପିତା। ଯେ ମଣିଷ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିବ ଯେ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଜୀବନରେ କେହି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆଉ କର୍ମ କ'ଣ। ଭଲ କଥା କହିବା ବି କର୍ମ, ଆଉ ଖରାପ କହିବା ବି କର୍ମ। ଖରାପ କରିବା ବି କର୍ମ, ଭଲ କରିବା ବି କର୍ମ। ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ଫଳ। ଲୋକେ ଖାଲି କାମକୁ କର୍ମ ଭାବନ୍ତି, ଏହିଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଭାବନା ଯାହା ବି କହିବା ସବୁ କର୍ମ, ବୁଝିଲ। କର୍ମରେ ଲୋକେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ଲୋକେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି, ବାସ୍ ଖରାପ ଆଉ ଭଲ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ବାଛିବେ, ସେଇଟା ହିଁ କର୍ମ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମଦମାଂସ ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧା କେବେ ହାରି ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ସେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ, ବାସ୍ ତା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯେ ସେ ଅଧର୍ମକୁ ନିଜର କରିନେଲା ଆଉ ନାଶ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନହେଲେ ତମେ ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ। ସବୁବେଳେ କହିବେ ସତ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ କରିବେ ଭଲ କର୍ମ। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତକୁ ମାରିଲା, ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମରେ ଧର୍ମ ହିଁ ଜିତିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ନିଜ କାମକୁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏକା ରହିବେ ନା ତ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଖରାପ ହୋଇଯିବେ କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କହନ୍ତୁ ତମେ ତମ କାମ କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଯାହାର ଯେମିତି କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପରେ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତମେ କିଛି ବି କରୁଥିବ ଆଉ ତମ ଆସପାସ ଲୋକେ କିଛି ବି ଖରାପ ପଛଆଡ଼େ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ଏ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ତ କାହିଁକି ଗରିବ ସେଇଟାକୁ ଭାବି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗରିବରୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠିବେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆର ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଭୁଲିବନି। କିଛି ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଉ ନ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉ। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କିଛି ମିଳିବନି ତ ମନରେ ଦୁଃଖକୁ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ, ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭରସା କାହା ଉପରେ ବି କରିବେନି। ଆଜିର ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲାଣି। ନିଜ ଘର କଥା ଗୋପନୀୟ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଗଧ ଭଳି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ବକବକ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଗଧ ବନିଯିବା ସମାନ। ଯିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ କହେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ ନିଜେ ତା ପୁଅକୁ କରାଇବ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କରିବ। ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକେ ନୁହେଁ ନିଜର। ତୁମେ ଖରାପ କରୁଥିବା ଦେଖି ତୁମକୁ ମନା କରିବ ନ କର ବୋଲି, ସେ ହିଁ ତୁମ ନିଜର। ନିଜର ସିଏ ନୁହେଁ ତୁମ ସୁଖରେ ଆସିବ, ନିଜର ସିଏ ଯିଏ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ନ ଡାକି ବି ଆସିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ଲୋକେ ବି ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ ପର ଲୋକେ ବି ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହିଟା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭାବ ଯେ କିଏ କେଉଁଟା କହୁଛି ଆଉ କେତେ ସତ କହୁଛି। ଭଲ ଲୋକ ହିଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ଲୋକେ ଖରାପକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ନିଜ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏ ଶରୀର ଆଜି ଅଛି କାଲିକୁ ରହିବନି, ଏଇଟାକୁ ଭୁଲିବନି। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯିଏ ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଶୋଧନ କରି ଚାଲିଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହତାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହସ ଖୁସି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି। ଭୁଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ମୋ ଆଖି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିକି ରହିବି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଏକ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଗର୍ବିତ ଭାବନା ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଦିନସାରା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଦିନସାରା ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଗତକାଲି ଦିନସାରା ମୋ ସହିତ ଖରାପ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଆଜି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷାଠୁ ବି ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ମୁଁ ଅତୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆସୁଥିବା ଦିନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। କାଲିକି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାହା ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଭାବନା ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ କିମ୍ବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ବି ମୋର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯିଏ ମୋତେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଇଛି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ କୃତଜ୍ଞ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା ବି ପରେ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତେ କି ହାରିଯାଏ ମୁଁ ତାହା ଦେଖେନି, କାରଣ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଜୀବନର ଏହି ଖେଳରେ ମୋତେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସୁଖ ନିଜେ ଚାଲିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏବେ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ। ମୋର ଶରୀର, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମୋର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କିଏ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମୟ ତୁମର, ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ଏହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କର, ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ଏହାକୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ନଷ୍ଟ ବି କରିପାର। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକ ମୌକା ଦେଖିକି। ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଭାବୁଛ ଏହାକୁ କାଲିକି କରିବା ପାଇଁ ଭାବ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଭାବୁଛ ଆଜି ହିଁ କରିଦିଅ। ପିଠ ପଛ ଆଡ଼େ ମଜବୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପଛରୁ ଆସିଥାଏ। ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସତ୍ୟ କହିବା ବହୁତ କଠିନ ଆଉ କଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଏହା କେତେ ମଧୁର କଥା ଆଉ ସରଳ। ଯଦି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର କେହି ତୁମର ନୁହେଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଚାର କର ତେବେ କେହି ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ହାର ମାନିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଯୁଗ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ମୂର୍ଖତା କୁହାଯାଏ।
निज बयस किंबा टंका पाई कदापि गर्व कर नाही, कारण जहाकु गणना करा जाई पारिबो गोटे दिन निश्चय शेष हो जाए। जीवन में एमिति संघर्ष कर कि निज पुओ को शिखाइबा पई कहार साहाय्य दरकार न पड़े। अन्यंक दुख को देखि हसुथिबा लोके एहिटा शुणु, 12 बाजिथिबा समय 1 ରୁ 6 ରୁ 12 बाजी थाई, माने सबुआडे घंटा कंटा घूमी थाई। समस्ते निज पितामाता परामर्श को खराब पसंद करती, किंतु समस्ते निज पितामाता इच्छा पसंद करती। किछि दायित्व निद को नष्ट करी जाए रातिरे जाग्रत थिबा प्रत्येक व्यक्ति प्रेमी नुहंती। आशा आमको के भी छाड़ती नहीं, केवल आमे ही यहाँ छाड़ी थाऊ। ज्ञानी मानक बुझा दुनियार सबुठारु कष्टकर कार्य। जड़े सम्मानित व्यक्ति सर्वदा असम्मान लोक पाई थाई। कहार आशारे रुह नहीं, कहार प्रभाव रुह नहीं, यह तुमर जीवन तुमर स्वभाव रुह। प्रायतः जी जीवन में सठिक निष्पत्ति बाची थाए सी एका हो जाए। जीवन में जो मैंने दौड़ा द्वारा तुमको परास्त कर पारि नथिले, तुमको निराश कर भांगी तुमको परास्त करने को चेष्टा करती। तुम जीवन में किए भी क्रोध कर ना, किए जाने तुम पर जीवन अन्य लोकों पर स्वप्न हो पारे। बहुत शक्तिशाली हो जाती से माने जो माने भीतर भांगी छंती। जीवन को एत सस्ता कर ना जे लोक मैंने एक पैसा पाई खेली पारती। भगवान कहते तुम्हें शोवा पूर्वर समस्त को क्षमा कर एवं मो उठा पूर्वर तुमको क्षमा करदेवी। जो मैंने तुमको गुरुत्व दियंती नहीं से सहित रहिबा अपेक्षा एकुटिया रहिबा भल। जीवन हेउछि एक पुस्तक जो हजारु अधिक तैयारी करा जाइछि एवं आपण ए पर्यंत पढ़ी नाहांती। केही केते सुंदर कथा लिखिछंती, मु समस्त को बहुत पसंद आसे, किंतु सेते बेले से माने मतलब रखि थांती। मो हाथ थिबा धाड़ी रे किए भी जड़ित नथिली, कारण मु जानिथिली भाग्य परिवर्तन होई पारिबो बोली। जीवन बंचिवा दुईटी उपाय अछि, गोटे हेउछि तुमे जहाँ पसंद कर ताहा हासिल करिनियो एवं अन्यटी हेउछि तुमे जहाँ हासिल करिछ ताहा पसंद करिनियंतु। सामान रो दाम किनिबा आगरु जना पड़े, मनीषर दाम हजाई सारिले जना पड़े। जदि आपणक भरोसा किए भी भांगी जाए तेबे धन्यवाद दियंतु। सेमाने आमको कहीकि जानती कि भरोसा बहुत भावी चिंती करने कथा। जार भरोसा अच्छी निज काम सेमिति लोक लक्ष्य थर हारिले भी हार मानती नहीं। सफल से माने हुअंती नहीं जो माने असफल हुअंती नहीं। सफल से व्यक्ति जे बारंबार करी चली सबुदिन मागणारे तुम्हें केवल पितामाता प्रेम पाइब। यापर तुमको दुनियार प्रत्येक संपर्क पाई किछि देबाकु पड़िबो। मनीष एतिकी बुझीपारे, पशु कहले से रागी जाए, सिंह कहले से बहुत खुशी हो जाए। हारिबाटा को भावी डरिबा अपेक्षा चेष्टा करी मरिबा भल। अपमान को एते सम्मान सहित जवाब दियंतु जे पाखरे थिबा व्यक्ति मध्य लज्जित होइजिबो। आम आखि प्रायतः सही लोक मानक द्वारा खोला जाए जहाक आम अंध भाव में विश्वास करूँ। इच्छा छोट हो पारे, किंतु यह पूर्ण करने हृदय बड़ होगा आवश्यक अटे। जो जिनिस भी आपण को चैलेंज करे से जिनिस आपण को चेंज करि थाए। मो निज लोक मते नदी रे ठेली देले, लाभ एटा हैला जे मु पहरिबा शिखिगली। प्रत्येक कांदिबा मुहूर्त हस आड़ीदेव, धैर्य धर, तुमर समय मध्य आसीबो। सरी एक अजब शब्द। जदि जड़े मनीष यह कही थाए तेरे युद्ध शेष हो जाए। डॉक्टर कहले मनीष खत्म हो जाए। जड़े मनीष निज भूल रे उकिल हो जाती एवं अन्यर भूल हेतु जज हो जाती। विचित्र एटा देख, दुख आसिले रही जाऊँ, सुख आसिले बाटबणा हो जाऊँ। मो एकुटिया चलने को बहुत पसंद करे। मो आगरे कहीं जाए नहीं, मो पछरे कहीं रहे नहीं। जो मानकर स्वास्थ्य खराब अच्छी से सहित रुहंतु, किंतु जो मानकर खराब उद्देश्य अच्छी से सहित किए भी रुहंतु नहीं। जो मानकर सफलता बंद करि पारंती नहीं से बदनाम करिबारे लगी जाती। जदि केही तुमको किछि मागंती ताहेले दियो, धन्यवाद दियो। जे भगवान तुमको देउथिबा लोक मानक मध्य रखिछंती, मागिबा लोक मध्य नुहे। आपण जेते कम कहिबे अधिक लोक आपणक कथा सुनिबाकू इच्छा करिवे। जे तुमको प्रकृति में भल पाए तुमठारु किछि चाहिब नाही। भल समय आसे, किंतु भल समय भी केवल ठीक समय आसी थाए। मु जानिछि दुनिया खराब, सबु जगार मिछ अछि, किंतु आमको भल हेबाकू किए अटकाइछि? तुमर कार्यकर्म, तुमर परिचय, नचेत गोटे नाम सहित हजार हजार लोक अछंती। समय मते फांदरे पकाइछि, किंतु मु चिंतित नुहे। जे परिस्थिति द्वारा मु पराजित होई पारे, मु सेही व्यक्ति नुहे। जदि लोक माने तुम विषय कौन चिंता करती एटा भी आपण भाविबे तेबे लोक माने तुम विषय कौन भाविबे? लोक माननकु फर्क पड़ेनि कि आपण खुशी अछंती कि नाही। सेमानंक पाई कौन गुरुत्वपूर्ण हेउछि, तुमे सेमानंकु खुशी रे रखि पारिबो कि नाही।
पोशाक एवं चेहरा प्रायतः मिथ्या कही थाए। समय जड़े व्यक्तिर सत्य को देखाई थाए। जितेबले लोक मैंने तुम सहित लढ़ी पारिबेनी सेमाने तुमको घृणा करने आरंभ करेंगे। तुम्हें सम्मान पाइब, तुम्हें धन मध्य पाइब। पितामाता को सेवा कर, तुम्हें मध्य स्वर्ग पाइब। जदि तुमर आशा थिबा व्यक्ति तुमर हृदय को आघात करे तेबे तुम्हें समग्र विश्व रे विश्वास हराइला भली लगे। समग्र विश्व त्याग करने को कहती किंतु हृदय नरम भाव में कही थाए जदि आपण आउ थे चेष्टा करती तेबे आपण निश्चित भाव में यह करें। निज पथ निजे बाछंतु कारण तुम ठारू तुमको केही भल जानती नहीं। आउ कहार पादरे पड़ी सफलता हासिल करने अपेक्षा निज पादरे चली किछि हेबाकु निष्पत्ति नियंतु। जो दिन तुम्हें निज हसर मालिक हेब केही तुमको कंदाई पारिब नाही। अन्य लोकंक निंदारे निज काम को छाड़ नाही। सफल होई गले निंदा करुथिबा लोकंक कथा बदली जाई। आमे काहाकू एते गुरुत्व देवा उचित नुहे जे यह आम मुहरु हस को छड़े नहीं पारे। भल कहूथिबा लोकंकु केही ध्यान दिए नाही। खराब व्यक्ति को समस्ते पसंद करती। काहाकू एते प्रेम किंबा सम्मान दियो नाही जे से तांको स्थिति भूली जाई पारे। क्षमा बारंबार कर किंतु विश्वास थरे कर। समय सबुठु बड़ बुझिल। जहाकू भी दियो टिके भाभी चिंती दियो। मु बहुत लोगों को समय देइछि किंतु मते केही टिके समय देई नाहंती। तमे जेते भल हेबो लोके तुमको सेते दुख देबे किंतु दुख आमको हेबार नाही। कारण भल फल देइथिबा गछ को लोके पत्थर फेंगंती तथापि भी से दुखी हुएनी। खराब गछर सम्मान नाही। भल गछर गुणगान चलीछि एटा केबे भूलिबेनी। कली जुगरे तुमे काहाकू निज आडू शिक्षा दियो नाही। अर्जुन भली जे शिक्षा मागुछि ताहेले दियंतु। मूर्ख लोकंक सहित जुक्ति करिबा अर्थ निज गालरे बसिथिबा मशा मारिबा सह समान। मशा मरु कि न मरु निज गाल को निजे कष्ट पहुँचाऊँ।